Madame Aung San Suu Kyi. Elle est restée ici très longtemps. Et beaucoup de gens ont cru que jamais Madame Aung San Suu Kyi n'aurait le courage d'arriver au bout de son combat. Mais avec l'aide des Européens, Madame Aung San Suu Kyi a gagné son combat. Et je veux qu'il arrive la même chose pour Madame Nasrin Sotoudeh. On doit la soutenir, on doit être à ses côtés. Elle est en difficulté, elle est en danger. Elle doit savoir que nous sommes là. امروز ما می‌بینیم عکس خانم نسرین ستوده و جعفر پناهی بر سردر پارلمان اروپا است و اگر ما می‌بینیم جایزه سخاروف به اینا میدن به خاطر تمام تلاش‌های یک شماست، افراد سیاسی، میهن پرست و مبارزین حقوق بشر. خیلی ممنون از شما. امروز 48مین روز اعتصاب غذای خانم نسرین ستوده است. امروز در بین ما دوستانمون از آلمان، از فرانسه، از آمریکا جناب آقای مسعود اسداللهی همکار آقای جعفر پناهی در بین ما هستند. همه برای همبستگی با ملت ایران با زندانیان سیاسی است. L'emprisonnement des activistes politiques, des militants syndicaux, des militants du mouvement des femmes, des militants du mouvement étudiant, des avocats, des artistes, des enseignants et même des mères et des proches des victimes de la répression. مادران پارک لاله شهر دورتموند هستم و همچنین پیام همه حامیان رو اینجا برای شما دارم برای آزادی نسرین ستوده. Bonjour chers amis, mesdames et messieurs. Je voudrais remercier l'organisateur de cet événement pour leur invitation et vous pour votre participation. به خاطر کاری اینجا با هم جمع شدیم که متاسفانه وضعیت کلی کشور ما رو الان به یک نوع نمادینی نشون میده. وقتی که یک وکیل دادگستری که خودش دفاع از زندانیان سیاسی رو به عهده داره در زندان هست، این یه موقعیت کاملا سمبولیکه. سمبول‌هایی که این سرزمین احتیاج داره. همیشه این ملت دنبال قهرمان میگشته، قهرمان رو تاریخ و زمانهای تاریخی میسازه، مثل این دو نفر که امروز ما اینجاییم تو این هوا و تصاویرشون گفتم در یک مصاحبه مقابل پوستر بزرگ، گفتم جعفر پناهی اگر امروز نمیتونی فیلم بسازی، پوستر بزرگ تو اونجا هست به عنوان نماد انسانیت و آزادی که بزرگترین فیلم سینمایی توست که اگر تا ابد فیلم نسازی تو همیشه صندلی خالی فستیوال ها به نام تو وجود خواهد داشت. سپاسگزارم. زنده باد آزادی. Ja, ich bin die Ausschussvorsitzende im Menschenrechtsausschuss und da hatten wir gerade letzte Woche eine Anhörung zur Menschenrechtslage im Iran. Wir hatten دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو رو تن مرد سیاه پرچه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما دست بی فرهنگی ما هرز تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش دست منو تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز منو تو درد ما رو چاره کنه. What you do in your engagement in your different European country but in relations what the situation in Iran. So you know that in this parliament we try
we try to make a real pressure on the regime in Iran. It's not easy, and you know that in this parliament, also in Europe, there are some different feelings regarding this issue. But we try, and also with our colleagues of the GUE and other colleagues also, to defend and to give a light to some people, and it's the case with this Sakharov Prize for those two persons. Because I think that it's important now to give a real focus on those two persons. They are symbolic, of course. They are not the only persons in danger in Iran, of course. But I think that both are really people, symbolic people regarding all the battle of all those people. The green battle, it's not green as ecological, but the green battle for freedom and for human rights in Iran. So I think that it's important, so I said 1 hour ago, it's important because the European Parliament voted to the unanimity. It was a unanimity of all the groups in this Parliament regarding the Sakharov Prize for those two persons. It's important the first time in the story of the Sakharov Prize that the vote is unanimous. So I think that it's a sign, an important sign, even if we feel some difference and some political difference regarding our strategy for the next months and the next period with Iran. Because I think that the mission in Iran that we tried to do just before the election in the United States, and for me and for us as Greens, and also with some people in the delegation in the European Union in Iran, it was important to go before the election. It was a good period in order to have contact also with people on the ground in the and maybe a contact with Nasrin Sotoudeh or Mr. Panahi, even if we knew that it would be very difficult. One is in a very difficult situation, and I hope that she will protect her own health, because I think that we have to have her in life. It's important. So I think that we have to send some message. Please, we support you, but we support you as a person in life, and for us, your life is more important than all other things. So that's an important message, and we have to send this message. The battle from Mrs. Sotoudeh must not be end with a very bad health condition, and maybe, I don't know which issue, but I think that we have to send a message, stop. We support you, but you have to stop, and don't change the situation regarding all the... Yes, you're right, but I wish to speak in... I prefer to speak in French, because yes, French is... Vous avez raison pour dire cela, mais nous avons bien vu ensemble, avant de venir vous voir, pour ne pas déranger, pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais en fait, tous les messages que nous recevons de l'Iran disent une chose, unique chose, c'est que effectivement la situation de santé de Nasrin Sotoudeh est très inquiétante. Vraiment, c'est une situation très risquée. En même temps, elle refuse de finir sa grève de la faim parce que les revendications qu'elle a actuellement, puisque nous considérons comme elle que son emprisonnement est complètement illégal. Ça, c'est le premier point. Mais en deuxième point, elle considère que sa première revendication aujourd'hui, dans ce contexte, ça veut dire mettre fin à l'interdiction de sortie de sa fille, et la condition optimale pour qu'elle puisse finir avec cette grève de faim. Donc, c'est ce que nous vous demandons, ce serait, et ce que nous avons vu avec les personnes en Iran, et nous pensons que c'est la seule solution actuellement, c'est de peut-être faire un appel en s'appuyant sur les différentes personnalités qui avaient des différentes expériences communes, le prix Sakharov ou les autres, le prix Nobel, pour demander au régime iranien d'accepter, de lever l'interdiction de sortie de Mehrabeh, sa fille, pour que Nasrin puisse décider. من گفتم که به هر حال ما کاملا می‌فهمیم، چون خانم داشتن توضیح می‌دادن که برای ما اولین مسئله سلامتی مونه و می‌خوایم ازش بخوایم که
اعتصابشو بشکنه. من بهشون توضیح دادم که خب این خواسته شما کاملا درسته، ولی اون چی که ما از ایران دریافت کردیم و اون چی که از حرفای خود نسرین برمیاد اینه که اولین نکته اینه که اولا بازداشتشون غیرقانونیه و مسلما خواسته نهایی آزادیه، ولی در شرایط فعلی برای که این مسئله بتونه خاتمه پیدا کنه اولین کار اینه که این خروج ممنوع الخروج بودن دختر ایشون برداشته بشه و فشار شما روی جمهوری اسلامی از طریق یه عده از شخصیت‌های بین‌المللی خواسته بشه از جمهوری اسلامی که به شکل اورژانس این ممنوعیت رو فعلا بردارن تا ایشون بتونه به اعتصاب غذاش خاتمه بده و بعد میشه سر مسائل دیگه صحبت کرد. از اونجایی که ایران کنوانسیون الحاقیه به منشور جهانی بشر در مورد کودکان و نوجوانان امضا کرده، این حکمی که برای ممنوع خروج بودن مهراب صادر شده مخالف این کنوانسیونه. بنابراین پارلمان اروپا این امکان رو داره که به اینها تذکر بده که شما پابندی به قانونتون باید داشته باشین و از نظر قانونی این حکم غیر قانونیه، باید لغو بشه. J'ai bien entendu ce que vous demandez sur sa fille, qui est la condition, qui pourrait être la condition pour qu'elle arrête sa grève de la faim. Ça n'enlève rien à son combat politique, à notre combat politique, mais au moins elle préserve sa santé et sa fille est hors de l'enfermement. Et donc là-dessus, ce que je vais essayer de faire, puisque vous me dites que c'est demain qu'on en discute, je vais voir s'il y a moyen... Ils disent. En tout cas, la semaine prochaine, nous sommes à Strasbourg. C'est trop tard. Oui, mais avant ça, je pense qu'il faut que on peut saisir le président du Parlement en lui disant voilà, nous avons. Aujourd'hui, s'il te plaît. Oui, enfin, il n'est pas là aujourd'hui, hein, mais je peux essayer de voir. Mais pour essayer tout simplement d'avoir une démarche, un courrier, un télégramme, un signal, l'Union européenne, le Parlement européen, qui a donné le prix Sakharov à cette personne, vous demande de libérer sa fille. Pour préserver sa santé. Pour le reste. Est-ce qu'il y a moyen, toi-même, tu fais aujourd'hui communiquer de presse? On va contacter le service diplomatique du Parlement européen. J'ai un très bon contact avec les gens parce que je crois que c'est plus fort si c'est le président que si c'est moi. Bien sûr, c'est normal. Toi, à ta place, mais tu fais un communiqué de presse aujourd'hui, on traduit en italien, c'est très efficace. Le communiqué de presse peut être contre-productif. Si on fait un communiqué de presse pour la presse. Et pour la presse, je pense que... Mais je comprends l'urgence, il ne faut pas attendre la semaine prochaine, on peut faire autre chose la semaine prochaine, on verra bien en fonction de l'actualité. Donc je pense que c'est plus efficace de faire quelque chose tout de suite, très vite, et que moi je ne le fasse pas, mais que je pousse à ce que ce soit fait du côté du président. Je n'ai pas besoin de publicité, moi j'ai surtout besoin que ce soit utile. La cause actuellement, c'est elle. Donc voilà, ça en tout cas on peut faire dès ce soir ou plus tard demain matin, pour essayer d'avoir vraiment, mettre notre pression comme Européens. Pour le reste, je pense qu'il faut aussi que dans les différents pays, les États membres de l'Union européenne, mais là c'est des contacts autres, en Allemagne, en France, dans les grands pays, les pays qui comptent. Absolument, mais nous sommes en France, nous sommes en train de... Hier soir, nous avons envoyé une lettre à tous les grands défenseurs de droits humains, y compris j'ai contacté un des conseillers, une des personnes qui travaille avec Najat Belkacem, le ministère des droits des femmes, et nous espérons bientôt avoir une position. Et donc on prépare quand même le 12 à Strasbourg. C'est-à-dire la remise du prix, le 13. Mais si vous voulez, actuellement pour nous, ce qui est le plus important, c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de 12, de 13, on a le temps vraiment des minutes comptent. Donc ça, donc si on veut que le 12 ou le 13, quand on remet le prix, qu'elles soient encore vivantes, oui, alors il faut faire quelque chose. Voilà. Il faut faire vraiment aujourd'hui même.